so ke an ke no arando medire ram madire no kinquierdu afimi nasuname momigulam ka no kelo no gubadu erutum jisu Menyo kumaye moktutu sime wapit na Isor kami nang takam na Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Agam payo no. Molo hilo Christian pora me holo. Poglet pora holo. Holo legalo. Molo tabunga. Wilbom dong na midung Christian pora na holo. Rit kori district holo. Molo Christian community lo denomination kadung takam ay nung inamengo president na taring tabil kangkin mane ko kadung ka dalok kay makin na pum secretary dalok abi ko main dun hilo ke program nulu postal no WhatsApp no takam no rinto dem upa ko no luti mangkom dem takam no kenye hidu yang hilo ke program nulu ke Reverend Dr. Takeng Tagu dalok Reverend John Boran bunyi keteo longolo malinya bunyi lead boy bunyi kapapak di boy bulu bunyi kisap longolo min ga nelong lead lam ibang wala pa ngolo hupak ngolo ka head gama kadung sibut head gama kadung putting ngol anyong kabong putakina pa kapay na holo poglek kono holo ga hotte upe victim mane problem pada dolu nga bulu idung inaga buka head gama inaga victim ngol anyong kabong putakti pola pa dalo ngolo secretary lok dalo ngolo ka advisor Makbul Pertin ayah cerita betul pengulangnya makanya kerana lupa ngolu ga sibuk dolu ga head gama mana tu oh sibuk dolu solo ga head gama amine tagom tamu ngolu hula rupa sibuk siduk dung ngolu atomang ngolu dolu ga kom dak bong inama ngolu do ga deke pa idung aru gomene kom tetil abara pilik kidu edik ko yen hidurung ilang kom iram tung inama sort alubia nulu silo sempe anam dem him agom sim tadge lango kom ado kedu rutum ko kadu milo arope rutum ke iram nam kamaye taniamo solo asipune rutume amo pune rutume Hadina tani kuam engota kari kuam luksani nam de ngoluk takama ngol atomang dukan na takama dogdung inama noluk silo ke inam sim airu ko mengido hempe ilad da advisor Makbul Pertin tinggal anyong ko Botkaruna isor kalonga ini marko ngolo abu o tena ide ngolo ko inayo ya tiba ko de anyong ko ngolo ido Bosona mengabelaka. Bosona mengabelo. Luke chapter 21 verse 33. Lo lumido. Heaven and earth may pass away, but my words will never pass away. Una, nolu bisan laka, anabu yenam talna tabulo. Walu ka sibut hokka amikida dolunga amikida. Adik ko pawi mawang kasude. Dan kom hilo jisube buka promise kadung rakodan bu pura cancel bieku bu Colossians chapter 2 verse 14 and kalanka ko hu golu ka record ai mana record tabu ambil cancel bikaku aru buka Calvary cross lo pura bu godal long leli taku inama hilo kalonga hibot taru dam longa him korol lokom golu him relama inama nulu tabunga angkolangka Partonam adi rupa ilangka aru hiloka ila si asyamo si ayeku tabunga bisas langka hi sibuk rakyat kaimae si aina amo pa ayeku hima pagla korong si
Mindo, salam bijou. Praise Lord. Tato dalok ngolok ke General Secretary Makila kumanyo ko hindi talayin ko nolubot ako. Praise the Lord. Takang nolong Kristo Jisu kamen logit gedung. Agi ke silo deo bar longerung idokom jeka jeka long anak kita. Elok mebo area log elok dilat las elok ka ke pensam air soge pasir area lok. Luksin balok ke isiang abu sok anak. Lo dum bom sula anak kita dan Kristo Jisu kamen log git gedung kera lok ke. Delok ke si upah gam abu pemado dolu sok ke bempom airu pemudo ngolong witness ibo sunam lega pe ulu ke hilo ke bua me. Dalo bosti alung pe ngolong ibo silok ke ko ibo pun reparen anya ma Kristo Jisu kamen log git gedung dalo ka abu dapat mo executive members ka kam ko git gedung. Dan confuse ma pe ulu ke upah ke program ipan nama Kajo kay mo partonan churuto aru ngolu huyo kum omae kala karolo kum omae dalo no ya Yesus Kristus menok bisa palagi da mo bura pa ni mulut ay. Praise the Lord. Moga reparen borang sar ke partiye holo kuakan holo nuje yang ko holo pe. Dalo ke reparen takku ke partiye lati adi na kidi meteo tem utum yede. Red si ka doi ngam yo tatai. Na hokobak ka hatokun na teo tek ka bilet to. Dalo laga pe ngolu da iya emog imaye elo ngol distance maintain ya elo ga wal kana balok atel 10 feet by 5 feet ka dapom la elo wal hoko party ko iso ka karalo efek dung je point je dalok laga pa agar ite kumna mistay lo kumbom dola Again, hokoran no ayo ko na, dalo ko milikiran no ayo ko na. Number group distancing and maintain bangga lo dako pa. Dalo prayer and year na. Reverend Takuma Milongo, in the name of Jesus Christ. Yato adita Jesus Christ ang amalo kundong anyan takama amin ang lago bilayo. Dalo girong ng ngolo ko amin. Dalo kasi yo ngolo ngolo dagana chance lo multiple practice tahuna mudya niya dagin denomination na niya ngolo incorporate convenient yun kilo you are granted. Ngolo hilo ngolo incorporate ilay. Kung naman kung any style of you are free to worship God, you are free to pray to okay ako na dagi ne ayo ko na lo dalo let's look to God in prayer together. Praise the Lord, praise the Oh, Jesus, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, dok kaya dok ibu dah harus sudah rumah. Himen helilok ka hallelujah go takar lok ka do ni pololok ka rutuma. Hallelujah, ya mo helok ka rutuma na hinaya lok ka. No baro rupa tadito ang sarton lang ano kakama mo nam sunong. Dun elok agila kuna kung kulang ka ada ma asitok kon takama kukat to ka dalo agila kuna kung kutok ka. Praise the Lord. Praise. Asi bomba piraya sprinkle bukan na sila ipaka. In the name of praise the Lord. Hallelujah. Alam ko, alam ko. Isumpato mong legasi na pamungso kanimo lupagdaga ko mo aging kayityaye mo pinagimbe pankita kami gune king mga krisa Asimbe ko ng pato Emomay dito Droglega Zimit Professor, tunay sir, yaya, dilo, lokke tuna mame, walo takam karalo, yan kan pemla. Akon rupa, di botte na,
gospel agar ko piye akam kangken yo ko to na ngol ka dilo ka et ko din no ga amun nam bin na kiringa Isyan Christian ora ba ko Christian kiringa adam hiru di practice open no ka adam hiru di adam bila kunda maloge kangken yami takama kangken molanga iso no Kamanki denogayame Sedingong rubi naman Kiyang lupagsuma Pimemenyo kumaye Moktutusime Mopit na jisumpato Mong legasi na Pamungso kaniyang mo Lupagagako Mo aging fayig niya Mopit na wimbe Mo magagirang po Pagir mendunge Mo legaban kubina Temmo mi pato Pwede ko lang kubidu Nung kelega Lupe ko ng kay maye Ager-ger mango Pimemenyo kumaye Moktutusime Mopit na jisumpato Mong legasi na Pamungso kaniyang mo Lupagagako Mo aging fayig yaye Mopit na wimbe Emanyo ko toya polap ngolo tinam danam ini nang ngolo gam isol kami no koidum dalong ngolo upak takam aro kumulo holong kolod la potu sesa na minap English no ludong potu speak twice mana hilo ka ngolo he yenam hilkom miniro potu ta madilai ay na sign ay na muluk ko hilo ko ng hapatom na muluk prayer mo utong tapia na ina madulok mo last part na ito praise the Lord praise the Lord praise the Lord We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We shall overcome.